mga minister sa extraordinary for Holy Communion na nagbubahin sa pagdala sa pulong sa Diyos. No, nag-appeal voluntaryo diya sa liturhiya sa pulong. Apan, daghan ang hagit. Una, ang obserbasyon, ang atong panahon sa pag-alangad, dili na matinunan. Ang atong pag-alangad, wither lang. Minister, Rico, mo na ang nakita na ko. Dili total atong pag-alangad sa Ginoo. Dili matinunan. Kung ganahan ka, ang wala pa kayo masakti nga magpaili siya pumasa, magpaili siya schedule Domingo kaya sa Ginoo. Nyadagan ka nagabuhatan ni. Wala sa kasabot nga ang Domingo wala ka gitawag mag-minister, wala ka gitawag mag-lekong.